अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 1 की ट्रांसलेशन करते हैं। लेसन 1 है फेयर डीलिंग्स, फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेयर मुनसिफाना डीलिंग, लेन देन, आपस में जो लेन देन था या आपस में हज़ूर पाक का लोगों के साथ जो सलूक था, जो कारोबारी लेन देन था, वो बहुत मुनसिफाना था, बहुत मुनसिफ थे आपस में। फेयर डीलिंग, मुनसिफाना लेन देन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज हमेशा थे फेयर, मुनसिफ एंड ऑनेस्ट और ईमानदार इन हिज डीलिंग अपने लेन देन में या अपने सलूक में विद अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ, इवन हत्ता के बिफोर पहले हिज नबूवत, अपनी नबूवत से पहले भी, यानी कि जब हुजूर पाक नबी नहीं थे, अभी नबी होने का नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले भी हजूर पाक अपने डीलिंग में, अपने लेन देन में बहुत मुनसिफ और ईमानदार थे। ही वाज नॉन, आप जाने जाते थे एज द ट्रूथफुल, सच्चे, एंड द ट्रस्टवर्दी, काबिल एतबार। आप कैसे जाने जाते थे? आप बतौर सच्चे और काबिल एतबार जाने जाते थे, आप सच्चे और काबिल एतबार होने की हैसियत से जाने जाते थे। इन हिज यंग एज, अपनी आपने छोटी उम्र में ही, इन हिज यंग एज यानी कि नौजवानी में, आपने छोटी उम्र में ही, ही बिकेम अ ट्रेडर, आप एक ताजर बन गए, आप एक ताजर बन गए। ही ट्रेडिड, आपने तजारत की, विद अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के साथ, मनी, ही ट्रेडेड, आपने तजारत की, विद अदर पीपल्स मनी, आपने तजारत की दूसरे लोगों के पैसों के साथ, विद ग्रेट केयर, बड़ी एहतियात के साथ, एंड वाज वेरी सक्सेसफुल, और बहुत कामयाब रहे, और बहुत कामयाब रहे। आपने क्या किया? आपने दूसरे लोगों के पैसों के साथ बड़ी एहतियात के साथ तजारत की और बहुत कामयाब रहे। द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोग वर मच इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स, आपकी जो तजारती महारतें थी, तजारत करने में जो महारत थी, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड, मुतासिर हुए, एंड फेयर डीलिंग्स, और आपके मुनसिफाना लेन देन से, फेयर डीलिंग्स, आपके मुनसिफाना लेन देन से और तजारती महारतों से मक्का के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। दे हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम, दे कौन? मक्का के जो लोग थे, मक्का के लोग जो थे आप पर मुकम्मल एतबार करते थे। इट वाज हिज ऑनेस्टी, ये आपकी ईमानदारी थी, एंड फेयर डीलिंग, और मुनसिफाना लेन देन था, इन बिजनेस कारोबार में, दैट इम्प्रेस्ड, जिसने इम्प्रेस्ड मुतासिर किया, हज़रत खदीजा। इट वाज हिज, ये आपकी ईमानदारी और मुनसिफाना, ये आपकी ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन कारोबार में मुनसिफाना लेन देन और ईमानदारी थी, जिसने हज़रत खदीजा को इम्प्रेस्ड, मुतासिर किया। शी फर्स्ट इंटरेस्टेड हर एंटरप्राइज टू हिम, शी फर्स्ट, हज़रत खदीजा ने पहले इंटरेस्टेड, सपोर्ट किया, हर एंटरप्राइज, अपना कारोबार, अपनी तिजारत, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट किया, एंड लेटर, और बाद में, मैरिड हिम, और आपसे शादी की, हज़रत खदीजा ने पहले अपना कारोबार आपके सपोर्ट किया और बाद में आपसे शादी की। ऑल द पीपल तमाम लोग हु हैड डन बिजनेस डीलिंग, जिन्होंने कारोबारी लेन देन किया, विद हिम, आपके साथ, बिफोर हिज नबूवत, आपकी नबूवत से पहले। ऑल द पीपल, वो तमाम लोग जिन्होंने आपसे कारोबारी लेन देन किया आपकी नबूवत से पहले, हैड ऑलवेज प्रेस्ड, उन्होंने हमेशा प्रेस्ड, तारीफ़ की, हिज ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी की, एंड फेयर डीलिंग, और मुनसिफाना लेन देन की। उन्होंने हमेशा आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी
اور فیئر ڈیلنگ اور منصفانہ لین دین کی تعریف کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو گریٹ امپورٹینس. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت امپورٹینس، بہت اہمیت دی ٹو فیئر ڈیلنگ، منصفانہ لین دین کو ان بزنس، کاروبار میں، تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی پوری زندگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی منصفانہ لین دین کو کاروبار میں، اپنی پوری زندگی میں کاروبار میں منصفانہ لین دین کو بہت زیادہ اہمیت دی. اینڈ سیٹ ہمسیلف ایز اے رول ماڈل فار دا ہول ورلڈ، اور پوری دنیا کے لیے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل یا عملی نمونے کے طور پر پیش کیا. مینی انسیڈنٹس بہت سے واقعات کا کین بی کوٹڈ حوالہ دیا جا سکتا ہے فرام دا لائف آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بہت سے واقعات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. ٹو شو ہاؤ جسٹ، صرف یہ دکھانے کے لیے، اینڈ فیئر ہی واز ان ہز بزنس ڈیلنگ ود ادر پیپل، کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات میں، اپنے کاروباری لین دین میں کس قدر مخلص تھے. صرف یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے کاروباری لین دین میں کس قدر مخلص تھے. ونس، ایک دفعہ، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بورڈ، ادار لیا، کیمل، ایک اونٹ ادار لیا، فرام سم ون، کسی سے، اینڈ ریٹرن اے بیٹر ون، اور جب واپس کیا تو اس سے بہتر. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کسی سے ادار لیا اور پھر جب واپس کیا تو اس سے بہتر کیا. دین پھر ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، پھر آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دا بیسٹ پیپل، بہتر لوگ، آر دوز کہ بہتر لوگ وہ ہیں، آر دوز ہو پے آف دیئر ڈیٹ، جو اپنے قرضے پے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، جوائے فلی، خوشی سے، کہ بہتر شخص وہ ہے جو اپنے قرضے خوشی سے ادا کرتے ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلویز، ہمیشہ انسٹرکٹیڈ، ہدایت دی ہز کمپینینز اپنے ساتھیوں کو، ٹو بی فیئر، منصف ہونے کے لیے، ان بزنس، کاروبار میں، ان بزنس ڈیلنگز، اپنے کاروباری معاملات میں، ان دیئر پریکٹیکل لائف، اپنی عملی زندگی میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو، کمپینینز، اپنے ساتھیوں کو انسٹرکٹیڈ، ہدایت دی کہ وہ اپنے کاروباری معاملات میں، اپنی عملی زندگی میں اس کے ساتھ منصف ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سعید تھے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دا ٹروتھفل سچے اینڈ ٹرسٹ وردی، اور قابل اعتبار مرچنٹ سوداگر، جو سوداگر ہوگا، سچا ہوگا اور قابل اعتبار مرچنٹ سوداگر ہوگا، از ایسوسیٹیڈ، وہ شامل ہوگا ود انبیاء کے ساتھ، دا اپرائٹس صدیقین کے ساتھ، اینڈ دا مارٹیئرز، اور شہداء کے ساتھ، کہ جو سچا اور قابل اعتبار سوداگر ہوگا اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ وہ شامل کیا جائے گا. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلسو ایڈوائزڈ ہز کمپینینز، اپنے ساتھیوں کو یہ بھی نصیحت کی، ٹو اوائڈ ڈاؤٹفل تھنگس، کہ بچے ڈاؤٹفل تھنگس، مشکوک چیزوں سے، کہ وہ مشکوک چیزوں سے دور رہیں. ان بزنس ڈیلنگز، اپنے کاروباری لین دین میں جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے دور رہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایسے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واٹ از لافل از کلیئر، کہ جو جائز ہے، واٹ از لافل، کہ جو چیز جائز ہے یا قانونی ہے، از کلیئر، وہ صاف ہے، وہ بھی واضح ہے، اینڈ واٹ از ان لافل، اور جو ناجائز ہے، غیر قانونی ہے،
अनलॉफुल इज़ आल्सो क्लियर, वो भी क्लियर है, वो भी साफ़ है कि जो चीज़ कानूनी होती है उसका भी पता होता है और जो चीज़ गैर कानूनी होती है उसका भी सबको पता होता है। बट लेकिन बिटवीन देम उन दोनों के दरमियान आर सर्टन मखसूस डाउटफुल मशकूक थिंग्स, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो चीज़ लाफुल है और अनलाफुल है, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो मखसूस मशकूक चीज़ होती है विच मैनी पीपल डू नॉट रिकोगनाइज, लेकिन उसे मैनी पीपल कुछ लोग डू नॉट रिकोगनाइज, लेकिन कुछ लोग उसे नहीं पहचानते, कि उनमें जो चीज़ मखसूस मशकूक होती है वो उनमें से जो कुछ लोग होते हैं, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको नहीं पहचान पाते। ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स, वो लोग जो गार्ड्स हिफाजत करते हैं अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स, और जो लोग मशकूक चीज़ों से अपने आप की हिफाजत करते हैं, मतलब मशकूक चीज़ों से जो लोग अपने आप को बचा लेते हैं, दूर रखते हैं। कीप्स हिज रिलीजन, वो अपने मज़हब को एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस, वो अपने मज़हब को और अपनी इज़्ज़त को बेदाग रखते हैं, बेदाग रखते हैं, क्योंकि जो लोग अपने आप को मशकूक चीज़ों से दूर ले जाते हैं, मशकूक चीज़ों से जो अपने आप को दूर ले जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपनी इज़्ज़त भी बचा लेते हैं और अपने मज़हब को भी बचा लेते हैं। बट लेकिन ही हु फॉल्स, लेकिन जो गिर पड़ते हैं इनटू डाउटफुल थिंग्स, लेकिन जो मशकूक चीज़ों में जो लोग पड़ जाते हैं, मशकूक कामों में पड़ जाते हैं, फॉल्स इनटू व्हाट इज़ अनलॉफुल, और फिर क्या होता है, फिर वो कहाँ चले जाते हैं, फिर वो गैर कानूनी कामों में पड़ जाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड द रसूल, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिपोर्टेड रवायत करते हैं ऐसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, अल्लाह शोज़ मर्सी, अल्लाह रहम करता है या रहम ज़ाहिर करता है टू द मैन, उस शख्स के लिए, अल्लाह उस शख्स पर रहम करता है, हु इज़ काइंड जो मेहरबान होता है, शफीक होता है, रहम दिल होता है, वैन जब ही सेल्स वो बेचता है, वैन जब ही बाइज वो कोई चीज़ ख़रीदता है या फिर वो कोई चीज़ बेचता है, एंड वैन जब ही मेक्स अ क्लेम, और जब वो कोई क्लेम दावा करता है। अल्लाह किन लोगों पर रहम करता है, अल्लाह उन लोगों पर रहम करता है कि जो जब कोई चीज़ बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं या कोई दावा करते हैं, तो वो उस वक़्त क्या होते हैं, मेहरबान होते हैं, वो लोगों पर क्या होते हैं, लोगों के लिए मेहरबान होते हैं। द कंपेनियंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्टेड अपॉन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस जो साथी थे, एक्टेड अपॉन उन्होंने अमल किया, हिज टीचिंग आपकी तालीमात पर, हमेशा क्या किया, आपकी तालीमात पर अमल किया, एंड फॉलोइंग और पैरवी की, हिज गोल्डन एग्जाम्पल्स आपकी जो सुनहरी मिसालें थी, इन बिज़नेस कारोबार में, इन बिज़नेस डीलिंग्स कारोबारी लेन देन में जो आपकी सुनहरी मिसालें थी उनको फॉलो किया, उनकी पैरवी की। लेड रखी, जब उन्होंने आपकी जो रसूल पाक की तालीमात थी उन पर अमल किया और रसूल पाक की जो सुनहरी मिसालें थी उनको अपने कारोबारी लेन देन में उसको अपनाया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुनियाद रखी, किसकी बुनियाद रखी, द फाउंडेशन बुनियाद रखी ऑफ अ पाइस, एक पाकबाज वेलफेयर फलाही सोसाइटी मुआशरे, तो फिर इस तरह से उन्होंने एक पाकबाज वेलफेयर फलाही सोसाइटी, एक पाकबाज फलाही मुआशरे की फाउंडेशन बुनियाद रखी, इस तरह उन्होंने एक पाकबाज फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी। ये लेसन रसूल पाक के बारे में था, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, आप सब जानते हो, तो बहुत ही खूबसूरत लेसन था। हमें भी चाहिए कि हम रसूल पाक की तालीमात पर अमल करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।
اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.